N'akụkọ ụwa, onye isi ala ebelegolu ezinụlọ ndị ahụ idei mmiri wakporo na steeti Bayelsa. Ekwupụtala na ọ ga-esi ezigbo ike iweghachitekwa azụ ihe ndị ahụ atụfuru n'ihi abụbụ ọrụ otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum gbara ọnwa 8 gara aga. Tinyekwara na ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ihe ruru onye etinyela ndị eji okwu ha agba izu n'ọrụ iji wee hụ na emere ka ndị na-eme ntụliaka mata ihe ha kwesịrị ime n'ụbọchị ntụliaka ọha mmadụ a ga-enwe n'afọ ọzọ 2023. Ihuru Chioma Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, anyị ejegolata na nke tata. Ọkwa otu aka nsi wee na-anabata gị n'aka ụwa nke na-abịara gị n'uhuruchi tata bụ Mọnde abalị 17 nke ọnwa Ọktoba afọ anyị nọ n'ime ya. Chetakwa na ị nọ na NTA Igbo Ezue, ọ bụ m Ukeria Udamaka ga-edu gị. Ngwa tọzie ntị n'ala ka anyị palie. Onye isi ala Muhammadu Buhari esetipụkwuo aka iji wee belelu ezinụlọ ndị ahụ idei mmiri wakporo na steeti Bayelsa. Rute anyị ntị, ọ bụ mmadụ 700,000 ka nke a metụtara ma chụpụkwazie ha na be ha dịgasị iche iche n'agbata obodo dị 300 n'ihi mwakpo idei mmiri. Maka osiladị, ugbu a ndị ọrụ gbatagbata na-agha ike n'anwụ ịhụ na enyere ndị a aka. Onye isi ala n'onwe ya enyela ndị ọrụ ụlọọrụ nchekwa ụlọọrụ ọchịchị etiti na-ahụ maka ihe mberede eji NEMA mara n'aha ịchafụ bekee ntụziaka ka ha mara ihe ha mere ngwa ngwa nye aka hazie ajọ ọnọdụ a. N'aka nke ọzọkwazi, onye isi ala tara ndị bi n'ikpere mmiri ụta n'ihi na ndị riri amoosu n'ihe gbasara ihu igwe adịrị ala na mbụ wee nye ozi ọgbụgba ama nakwazi ntụliaka ka ndị bi n'akụkụ osimiri wee mee ngwa ngwa kwapụsịa ebe ndị a n'ihi ihe ụjọ nwere ike ịdapụta n'afọ a maka oke mmiri ozuzo. Ajọ ọnọdụ a metụtara steeti 33 gụnyekwaziri isi obodo Naịjirịa bụ FCT. Dịka anyị na-agakwazi n'iru, onye isi ala Muhammadu Buhari ebinyego aka n'akwụkwọ ka ebupụta ngwa ihe oriri karịrị 12,000 iji wee nyere ndị ahụ idei mmiri mekpara ahụ na gburugburu Naịjirịa aka. A ga-ebuga ngwa ihe oriri ndị a n'ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ihe mberede maka iji wee kesara ha ọha mmadụ nke a metụtara ma bụrụkwazie ụlọ ọrụ na-echekwaba ihe hụrụ maka nke a. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ihe mberede, ihe ọdachi nakwazi iwulite obodo eji NEMA mara n'aha ịchafụ bekee ekwupụtala na ọnụọgụgụ ndị tụfuru ndụ ha na mwakpo idei mmiri n'oge ugbu a dị 600 dị ka ọ dị n'isi ngwụcha izuụka gara aga. Igbo bụ Igbo, dịka anyị na-agakwazi n'iru iji wee nwetakwa ihe dum atụfuru n'ihi abụbụ ọrụ ahụ otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum gbara n'agbata ọnwa 8 gara aga bụ nke ha kwụsịrị n'izu ụka gara aga. Ndị ọkachamara n'ihe gbasara agụmakwụkwọ ekwuola na nke a ga-ata akpụ ebe ọ dị ukwuu ma gakwazie n'iru wee na-ekwu na ndị eji okwu ha agba izu n'ọrụ agụmakwụkwọ ga-atụnye oku ha n'igosipụta ịhụnanya ha nwere ala nna ha bụ Naịjirịa ma chụkwazie àjà iji wee kwalitekwazie elu ọzọ dịka ụlọ akwụkwọ mahadum ọchịchị etiti malitekwagoro agụmakwụkwọ ugbu a ka ha gachara avụvụ ọrụ ọnwa 8 gara aga. Lydia Samson bụ ya debatara akụkọ a ma Ngozi tekniki ga-akọtọpụrụ anyị ya tọọ ntị n'ala. Ya bụ abụbụ ọrụ nke ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ mahadum gbara bụ nke wepụtara nnọọ ọtụtụ ihe nkụzi. N'ihi ya ka ndị ma nke ekwe na-akụ bụ ndị kpọrọ oku na mkparịta ụka si ka enwee ike ịkapị ihe ụfọdụ ọnụ ma nwekwa ike ịhazigasị ihe ụfọdụ, ọkachasị ka o si metụta ịchị isi nakwa ịhazi nakwa ịchịkọba ụlọ akwụkwọ mahadum iji mee ka nke a nwee ike ịmịta ezi mkpụrụ. Na nke a bụ nnọọ ihe ekwesịrị ileba anya n'ebe ọ dị ukwuu. Ihe metụtara ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ, ndị nkụzi nakwa
ụlọ ebe a na-amụ ihe bụ ihe o doro anya nnọọ na abụbọ ọrụ a gbara kemgbe abụrụla nke mụtara nnọọ ọtụtụ ihe mmetụta nye ngalaba dị iche iche, ọkachasị ka o si metụta otu esi were ụbụrụ na-anụ nkụ wee lagasịa mba ofesi, nakwa nke yiziri nnọọ na ha na-akpọdoro ibe ha n'elu. Ụfọdụ bụ ndị gụchagoro wee nọkwasa ibe ha na-eche ka ha nwee ike ịpụ, ka ha nwee ike ime ndị kwesịrị iji gosi na ha agụchala. Ndị ọzọ bụ ọtụtụ ndị nọ nnọọ n'ahịrị inweta otu ha ga-esi bata n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Ịga n'iru ka ndị ọbịa tụrụ alo na ọ ga-adị mma ka enwee ike iwebata usoro e ga-eji wee hazigasịa nsogbu na nghọtahie ụfọdụ ndị a, iji karịa ịdị na-asị na ọ bụ onye nke a meriri maọbụ onye nke ọzọ meriri, na ụzọ ahụ abụghị ụzọ ka mma iji kwa nwaanyị osukwuwara. Ha mara ọkwa na ọ dị mkpa ka e nwee ike inwe ezigbota mkparịta ụka ga-amịta ezi mkpụrụ iji mee ka abụbọ ọrụ dị otu a gharakwa ịdị ọzọ. Ọzọkwa bụ ka e nwee ike ịma otu a ga-esi nwee ike ileba anya na nsogbu ụfọdụ iji hụ na a kwara ya tutu ọ gamie n'okpuru n'otu ekwesịghị. N'ịgakwazi n'iru, ekwupụtara na ndị ọzọ ga-amalitekwala gaba nke ọma na mahadum Kalaba ka otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum gachara avụvụ ọrụ ọnwa 8 dịka ọ dị ugbu a. N'ihi nke a, ndụ alaghachitekwaga azụ ọzọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum Kalaba. Nwunye onye isi ala mba Gambia bụ Fatoumata Barrow na-achọ nkwado Naịjirịa iji wee kwalite ọnọdụ akụ na ụba mba Gambia, ọbụladị ikewapụtakwuru mba Afrịka oke na mba ụwa ndị ọzọ ga. Ọ rịọrọ nkwanyere ukwu a mgbe ọ na-ekwupụrụ ụlọọrụ Naịjirịa na-ahụ maka nkwalite ihe a na-ebupụ mba ofesi, nakwazi ụlọọrụ akpọrọ SMIDAN n'aha ịchafụ bekee, maka ịchịkọba ihe ngosi ahịa Naịjirịa na mba Gambia mere n'obodo Banjul. Ekwupụtara na nke a ga-akwalite ọnọdụ azụmahịa mba Gambia na Naịjirịa n'ọdịnihu ebe ọ dị ukwuu. Dịka anyị na-agakwazi n'iru, ndị bụ isi ahụ wee kwaba okpu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na-emelite aka n'atụmatụ iji wee chịkọba ngagharị ịchụ nta mmadụ maka ntụliaka onye isi ala a ga-eme n'afọ ọzọ bụ 2023. Ndị Igbo kwenu na-akwado Asiwaju na Shetima ha n'ikpezi esemokwu dum dị n'etiti ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. Otu nkwado a adịbuolarị na mbụ wee zọdosia ụkwụ ike n'ala iji wee kwado onye bụ ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na-azụ onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu. Igbo bụ Igbo, anyị ga-adọbiri nwa mgbe nta ka anyị jee ezumike zegozi. Apụkwala. Na-eme ebe a anyị niile na-achacha ọbara unu ji ngwa ọgụ na ka ihe na-eme. Nwanne m dajụọ obi, kwa obi gị mmiri oyi. Ka m eji mmepe ngwongwo ahịa ndị a maka ihe ime n'ebe anyị. Iji emebiere ha ebe ha si ebi, ha wee mebie ebe ndị unu fụrụ n'anya na-esi ebi, ọ ga-emetụtakwa unu. Nwanne gị nwoke a na-adị ezitara gị ego, kedu ka ọ ga-ejizi na-ezitara gị ego? Ihe niile chegbu na mmadụ ga-abụzikwa ya. Nwanne tụgharịa uche, chekwa ihe eche. Ọ ga-abụ ihe dị mma nke ukwuu ma anyị niile bikọ ka ụmụnne, ka anyị biri n'udo na ịdị n'otu. Ụmụnne m na ụmụnna m, ka anyị bikọ n'otu n'udo, wepụ aka n'ihe ọbụla na-ebute ọgba aghara na nsogbu na ịtọrọ mmadụ, ka anyị na ụmụnna maka ọdịmma obodo anyị. Ozi a si n'ụlọ gọọmenti na-ahụ maka ịgbasa ozi na omenala. Anyị na-ayọ ndị Igbo, ụmụnne anyị na ụmụnne anyị, nwa afọ Igbo ọbụla nọ ebe dị iche iche. Ị na-echi ọzọ, ị na-agba ọfala,
ị na-agba akwụkwọ ị na-agbape ụlọ nke ọbụla ị na-eme ọbụnadị nzukọ ọdịnala kpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị NTA. Daalụ hinne maka isonyere anyị ka anyị na-agakwazi n'iru. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP agọrọla ọnụ ya na mba ahụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na-agba ibo ya ebubo na onye bụ ọkọlọtọ ịzọ ọkwa onye isi ala bụ Atiku Abubakar ji ihe metụtara agbụrụ na ọnọkọ onye si wee na-egwu ojoro ndọrọndọrọ ọchịchị. Nke m dere m anyịkwa ga-akọ tọpụrụ anyị akụkọ a tọọ ntị n'ala. nke ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na-ebogide nwa amadi asị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP pụta maka ọkwa onye isi ala bụ Atiku Abubakar, nke ha kwuru na ọ na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke ebe onye si nakwazi nke okpukperechi. Onye ji ọkwa ode akwụkwọ gburugburu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ bụ Debo Ologunaba kwupụtara na nke a bụ enweghị nsọpụrụ nyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'ihi na nkwutọ nke ha na-ekwutọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP. Onye na-apụta maka ọkwa onye isi ala n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP anọrọla n'ọgbakọ nke ha na ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala anyị nwere na Kaduna wee kọwaa na ọ bụ ezigbo onye ọchịchị nwere ebumnobi maka ọdịmma nakwazi ọganihu nke obodo Naịjirịa. Ha kwupụtakwara na nwa amadi abụ Atiku Abubakar abụghị onye nwere ike ime nkewa ọbụla ma ọ bụkwanụ megide mpaghara ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'Abuja, nke m anyịkwa. Dịka a ga-agwazi n'iru, ncheta ụbọchị akwamaka na mba ụwa dum na-eme ka ọha mmadụ mata mkpa ọ dị ka ejiri mmiri na ncha wee na-akwa aka kwamgbe. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ isi obodo Naịjirịa na-ekesara ndị bi n'ime ime obodo mmiri na-ahụkwanụ na edebere gburugburu ọcha ejiri ụwa asaa mara n'ahịa ịchafụ bekee bupụtala ụbọchị taa n'ahịa ka ọha mmadụ dum mata ma jirikwazie ohere ọma wee kpọkuo oku ka onye ọbụla sonye n'ikwupụta maka ịdị ọcha. Ka Ngozi Silva teknikal kọtọpụrụ anya bụ akụkọ tọọ ntị n'ala. Jikọta n'aka ọnụ n'ụwa zuru ezu maka ịkwọ aka ka ọ dị ọcha bụ isiokwu nke afọ a eji merube mmemme ịkwọ aka mba ụwa nke afọ a. Onye Executive Director nke isi obodo Abuja na-ahụ maka inye mmiri dị ọcha na obodo Abuja kwuru okwu sị na ọ dị mkpa na ejikọtara aka ọnụ iji hụ na etinyere ya bụ isiokwu n'omume iji si otu ahụ kwalite ezigbota ahụike nakwa adịmọcha dị na obodo Naịjirịa. Onye Emir nke Jiwa bụ Alhaji Idris Musa bụ onye gosipụtara otu esi akwa aka n'ụzọ o kwesịrị mara ọkwa na ọ dị mkpa ka agbado ụkwụ n'ịmụta otu kwesịrị ka ejiri na-akwa aka dịka mere na nso a n'oge ọrịa nje korona dabatara. Nke a ka ọ sịrị na ọ bụ ihe ga-eme ka e nwee ike ịga n'iru n'ịkwalite ezi ahụike na adịmọcha. Ihe mmemme a bidoro n'afọ 2008 mgbe mbụ na-emezi ya kwa afọ ọbụla ka e wee kwalite mmemme a. Nke a na-eme taa ka anyị kwalite ya iji gosi maka na-eme ya gburugburu ụwa niile, so anyị na-eme ya ịkwalite, mana anyị mechakwa nke a anyị na-aga n'ime ime villages communities na FCT na-emekwa ya from time to time ịkwalite mmemme a. Ndị dịgasị iche iche sitere na ndị nkwado bụ ndị kwupụtara nnọọ na obi dị ha ụtọ na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla Okeke na Okafọ sonyere n'ịkwalite ya bụ isiokwu nke afọ a ka esi otu ahụ nwee ike inwe ezi ndị nwere ahụike n'obodo Naịjirịa. So ihe anyị na-emewo ịkụziri ụmụaka na ịkwọ aka mgbe masịrị amasị dị mkpa dị mma na ọ ga-egbochi ụmụ ọya na-emetụta ụmụaka. Ụmụ ọya dịka kolera
ụmụọya dịka dysentery, ụmụọya dịka scabies ọ ga-egbochi ma ha na-akwụ aka ha mgbe ọbụla mgbe ekwesịrị ịkwakwa n'aka anwụ before tupu eriwe nri agacha na mposi tupu enyewe nwatakịrị ara tupu agbanwewe nwatakịrị nyọrọ agbanwewe ya napkin ma ọ pampas ya agbanwechaa ya ekwesịrị ịkwụ aka nwaanyị ọbụla nọ n'ụlọ ya tupu o siwe nri o kwesịrị ịkwụ aka then erichaa nri ka ekwesịkwara ịkwụ aka. N'otu aka ahụ ka ụmụ akwụkwọ ụfọdụ gosipụtara ụzọ ha siri wee mụta esi akwụ aka n'ụzọ ka mma. Ngozi Teknikal, onye nta akụkọ. Dịka ọ fọdụziri naanị ọnwa 5 ka eme ntụliaka ọha mmadụ, ụlọọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ihe ruru onye etinyela ndị eji okwu ha agba izu n'ọrụ ime ka ọha mmadụ mata mkpa ọ dị ka onye ọbụla kwupụta ma mee ihe o kwesịrị n'ụbọchị ntụliaka ọchịchị ọha mmadụ. Omenka Amarachukwu, onye debatara akụkọ a, na-akọ na ụlọ ọrụ a gbapere atụmatụ ịkụziri ndị mmadụ ga-eme ntụliaka ọchịchị ihe ha kwesịrị ime n'ụbọchị ahụ. Igbo bụ Igbo, dịka ọ dị ugbu a ka anyị wụbanye na ama egwuregwu sonye Ikechukwu Ndukwe maka akụkọ gbasara egwuregwu. Mmadụ ndị egwuregwu nke ala anyị dị mmadụ 10 bụ ndị asị ka ha laghachi azụ N'otu aka ka anyị gụkwazie ihu igwe nwee ike ịdị ezi njikere echi niile. Ya gazie ụmụ ibe ya adịnaghị mwute na ya bụ akụkọ anyị ruteghọgụ ntị. Ọkwa otu aka o si wee zoo gbachaa n'akụwa bịara gị n'uhuruchi tata, ma chetakwa mgbe anyị na-eti kwa mgbe ka anyị wepụ aka enwe n'ofe, kwụsị aja agwa ịgụgba mmadụ n'ike kwasa ya iko n'ihi na ọ bụ ihe arụ. Ọka akụkọ bụ m Ukeria Udo Amaka wee na-asịzi gị chetakwa na ị nọ na NTA Igbo Ezue. Ọ ga-adịrị anyị ncha niile na mma. Larụjụ.